السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da je Hazreti Muslima radijallahu anhu bio vrlo blizak sa Mir sahibom, on je bio blizak i sa obećanim Mesijom alejhi selam i on prenosi jedan od događaja. Njegov sin Mir sahibu prilikom njegovog vjenčanja, vjerskog vjenčanja nikaha, on kaže da je Mir Šah sahib, zato što je bio vrlo važan u džematu i također bio ashab obećanog Mesija alejhi selam, zbog toga Hazreti Mesih Maud alejhi selam je znao Mir sahiba od vremena kad je on pod pritiskom insistiranja svoga oca otišao u zaposlenje u Sijalkot i Mir sahib je tamo živio. Kad je obećan se tamo otišao da radi, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je otišao u Sijalkot i osnovao je vezu sa njim i kaže, napravljeno je aranžman za obećanog Mesiju da tamo boravi neko vrijeme. U tom periodu on je saznao, on je upoznao Mir sahiba, obećanog Mesiju, ovog čovjeka i osnovao je vrlo jak odnos sa njim, ne samo s njim nego zapravo sa cijelom porodicom njegovom. Poslije toga Mir Šah sahib oni brojali su kako uvijek su računali, brojali su kako vrlo važnim članom Ahmedija džemata i o Šah sahibu Huzur kaže, ovaj čovjek je kao vrsta derviša, tako jako predan, Allah dželešanu voli takve ljude. U svakom slučaju Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže da ove rane odnosi sa Mir sahibom, iz ovog primjera vidi se primjer kako obećan Mesija alejhi selam poslije svoje tvrdnje otišao u Sijalkot i ovaj gospodin Mijan sahib je bio vrlo zadovoljan da ga dočeka tamo i on je uredio da ga smjesti u svojoj kući. Međutim, kuća gdje je on trebao da boravi, obično se trebao da stoji u pogledu te kuće, kad obično se je saznao da ta kuća nema na krovu, kako ravni krovovi su u ovim krajima gdje je toplo pa ljudi spavaju na krovovima, taj krov ravni nije imao ograde okolo. Tako da Mesih Maud alejhi selam je odlučio da se vrati iz Sijalkota. U pogledu ovog zida na krovu spomenuto je u hadisu da ako
na krovu kuće nema ograde, onda ne treba spavati na takvom mjestu. I u to vrijeme, u ljeto, bilo je vrlo toplo i ljudi su spavali na krovu jer nije bilo ograde na balkonu. Međutim, kada bi se ja to vidio da nema ograde na krovu, on je odlučio da se vrati iz Sijalkota. I Hazreti Muslim radijallahu anhu kaže i on je, da je on, obično se rekao nekoliko ljudi da će se vratiti u Kadijan. I rekao je da zbog toga što nema na krovu ove ograde. I na ovu vijest ljudi, uključujući Malim Karim sahiba, kad je Hakim sahib saznao o tome, kako to da on odluči da ide natrag, on je odmah otišao u kuću gdje je već obećan Mesija boravio i rekao, Hakamudim sahib je došao da vidi obećan Mesija alaih salam, obećani Mesija je odmah izišao kad mu je to rečeno, izišao iz svojeg smještaja i Hakim sahib spominje, kaže, ja sam saznao da halifa želi da se vrati zato što kuća nije prikladna za njegov boravak. U pogledu kući on je rekao, situacija je takva da u cijeloj kući u koju kod kuću on voli, želi u cijelom gradu, on će urediti aranžman, napraviti za njega da tu boravi. Međutim, kaže, pa zar si ti došao samo u Sijalkot da se vratiš? Ja bi jako bio ponižen u očima ljudi. Ovaj čovjek je rekao na takav način da se ti sada vratiš. I tako istakao da je obećani Mesija alaih salam onda nije ništa rekao i rekao je, u redu, ja se onda neću vratiti. Obećani Mesija je tako rekao da se onda neće vratiti. I on prenosi još jedan događaj kad su i kad su neke riječi došle obećanom Mesiji, on je rekao obećanom Mesiji, ja sam tvoj veliki poklonik, jednu grešku se napravio, obećanom Mesiji je rekao da zar ti ne znaš da ljudi ne primaju izjave tvrdnje drugih ljudi, jer kažu ako oni budu to prihvatati, to će biti za njih onda poniženje. Ljudi će reći da sam pa pomisao o ovome i ta osoba neće ni misliti o ovome. Zbog toga da ovi ljudi povjeruju o tome na ispravan način, od njih treba biti traženo da oni to kažu. To bi treba biti naš izgovor. Tako oni prave uvjete da bi nešto prihvatili. Metod koji je on spomenuo ovaj metod da kad saznate o smrti Hazreti Isa, treba da pozovete izabrane učenjake na hranu, na obrok i onda im objasnite da ovo vjerovanje u život Hazreti Isa je korisno za kršćana i oni oštećuju put Islama i to je štetno za Islam zato što onda tvrde da njihov poslanik na nebu živa, da je naš umro i oni zapravo onda od njega pravi Boga. I kakav odgovor onda treba dati ovim ljudima? On je predlagao da obećan Mesija pozove učenjake i da im kaže koji odgovor treba biti dat. I on je rekao da će uvijek ulema reći molimo reci nam šta treba da kažemo. I za promišljenje drugih ljudi će biti vrednovano, međutim, kaže, moje mišljenje je takvo i oni su pitali o čemu se da on kaže i on čovjek je rekao istog i tog ajeta i časnog Kurana može se dokazati smrt Isa alaih salama i onda će se sigurno ulema složiti. Onda reci Bismillahirrahmanirrahim i najavi to, mi ćemo te potpomoći, ovaj čovjek je obećan Mesija alaih salam. I ovo pitanje može biti postavljeno da u hadisu je spomenuto da drugi dolazak Isa alaih salama će se dogoditi, znači da je on umro. Kako je onda značenje ovoga i kakav smisao? Ne bi to onda bilo rečeno u hadisu, kakav će onda alimi će učenja ljudi, on će automatski reći ti si obećani Mesija, obećano Mesija.
i ulema će onda staviti svoju potvrdu prihvatanja. Kad je čuo ovaj prijedlog, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao da je moja tvrdnja kao rezultat od ljudskog razmišljanja ili mog razmišljanja, onda bi to bio jedan način, jedan put. Međutim, ovo je bila odluka Božja, ovo je bila uputa Allahova, način kako je mene Allah poučio, na isti način ja objašnjavam. Zatim Mesih Maud alejhi selam kaže, ovo planiranje i trikovi, kad hoće da se nadmećeš sa ljudskim planovima, to nije moj posao, to je posao Allah dželešanhu i on će napraviti odluku. I sada u ovo vrijeme Huzur kaže, neki ljudi tako govore i kaže, treba da kažete ovako, da ne nazivate ga poslanikom, samo recite mu džadidi, reformator i tako dalje. Jedan musliman je došao da me intervjuše, Huzur kaže, i on bio izvještač nekog magazina i rekao da ako ne budete vjerovali da obično se da je poslanik, onda će ulema neće biti protiv vas. Ja sam mu rekao, Huzur kaže do detalja, da li treba da prihvatimo ono što je Allah dželešanhu njemu rekao, obećan Mesiji, ili da prihvatimo ono što ulema govori. Ovi ljudi ponekad ne razumiju ove stvari. Ima jedna objava obećanog Mesija alejhi selama koja kaže, nemojte nas prepadati vatrom, vatra je zapravo naš sluga i sluga naših sluga. Hazreti Muslih Maud kaže, ja se sjećam da 1903. godine, kad je osoba Abdul Gafur po imenu, koja je napustila islam i prihvatio Arija sektu i uzeo Dharampal ime za sebe, i napisao je knjigu koja sa naslovom Napuštanje islama, ostavljanje islama. Hazreti Kalifatul Mesih prvi je napisao odgovor na ovo, što je objavljeno pod nazivom Svjetlo Nurdina. Svaki dan je jedan dio ove knjige njemu čitan i došla je velika kritika da u Hazreti Ibrahim alejhi selama vatra je bila ugašena, zašto se onda ne ugasi za druge ljude, ne bude ugašena? Odgovor Hazreti Kalifatul Mesiha prvog je spomenut da vatra ne misli se na fizičku vatru, nego vatra suprotstavljanja, na to se ovdje misla. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je onda rekao, zašto? Treba da ti daješ tako objašnjenje Allah dželešanhu i mene nazvao Ibrahim, da ako u stvar ljudi ne razumiju kako je vatra bila ugašena za Hazreti Ibrahima, onda treba i mene staviti na vatru. Hoću li ja izići iz toga sigurno i siguran i zdrav ili neću? Hazreti Mesih Maud alejhi selam poslije ove izjave njegove, Hazreti Kalifatul Mesih prvi je u svojoj knjigi Nuruddin napisao isti odgovor i napisao je, pokušajte da stavite našeg imama na vatru, sigurno će Allah dželešanhu u skladu sa svojim obećanjem sigurno zaštititi našeg imama od vatre na isti način kao što je zaštitio Hazreti Ibrahim alejhi selama od vatre. U jednoj prilici on ovo dalje objašnjava i daje više detalja o tome. Isto tako spominje o čudima u pogledu obećanog Mesija alejhi selama. On je rekao u pogledu knjige koja je spomenuta, koju je on napisao Hazreti Kalifatul Mesih prvi kad je on pisao ovu knjigu Nuruddin, u njoj je on napisao da ovo spominjanje Hazreti Ibrahima alejhi selama, da ga je Allah stavio na vatru, znači u vatru prepiranje, svađe i prepirki i suprotstavljanje. Teško je izaći zdrav iz fizičke i obične vatre, nego ovo znači vatra prepirki i teško izići iz te vatre isto tako. Obično Mesija je ima običaj da ide ujutru u šetnju. I jedan čovjek kaže, ja sam također išao uz njega u toku, neko je u toku ove šetnje rekao, bude molvi sahib veliki. Pozivajući se na Kalifatul Mesih prvog, on je rekao, ovaj čovjek je napravio veliku spornu tačku, objasnio, ljudi koji se prepiru, oni nude ovu vrstu interpretacije. Međutim, Hazreti Kalifatul Mesih prvi je tokom cijele šetnje potpuno odbio ovu interpretaciju i rekao, mi smo to odbili i imamo objavu da je vatra naš sluga i sluga naših sluga. Da ovaj tretman dat Hazreti Ibrahim alejhi selama, onda je posve moguće da ja možda budem stavljeno na vatru, ništa manje nego vatra. Zar takve svađe
Je li to manje čudo da kad je bila kuga, Allah dželešanu je spasio našu kuću, naše kućane od toga. Ako Ibrahim a.s. bio spašen iz vatre, posve je moguće i vrlo vjerovatno. I on je rekao Molvi sahabu, molim te, istakni ovaj predmet kao što sam spomenuo i odmah isjeci ovaj dio. Hazreti Muslima ovdje rekao u pogledu čuda, mišljenje poslanika može se uzeti ispravnim jer ovo su stvari koje su oni iskusili i vidjeli. Osoba koja ima razgovor sa Allahom pola sata, on pita Allaha i Allah mu dadne odgovor. Čak vrlo visoki ljudi mogu stići taj položaj, ne oni ljudi koji nemaju čak ni sna. Iako vide neki sa nešto usno, oni još uvijek zadržavaju neku sumnju u svom srcu, bilo da je to od Allaha, ili je li to od Allaha ili to sebično razmišljanje. Ovi ljudi koji kažu, dajući primjer za time svima ovdje, i oni koji kažu, mi samo stavljamo svoju glavu na jastuk i počnemo čuti ovaj glas od Boga. Da, mnogi ljudi su te uvrijedili tokom dana, ti si primio toliko uvreda od ljudi. Ne brini se, mi smo s tobom, Allah tako kaže. Iz tog momenta kad ja stavim glas na jastuk dok ne ustanem, stavim glavu na jastuk dok ne ustanem, Allah nastavlja da mi daje utjehu na taj način. Hazreti Mesih ovdje spomenuo da ponekad cijelu noć ova objava se nastavlja dolaziti. U prevodu znači, ja sam sa svojim vjerovjesnikom i ja stojim pored njega, uz njega. Stojim uz njega. Hazreti Muslima kaže, drugi ljudi ne mogu razumjeti to. Jeste, ovi ljudi koji su zaista pobožni i vrlo predani blizu Allaha dželešanu, oni mogu razumjeti do neke mjere. Međutim, ne do te mjere koju mogu razumjeti poslanici. Poslanik je poslanik. I razgovor koji on ima sa Allahom su takvi kojim ne možete nigdje naći ravnog, nigdje drugog. Zatim Muslima kaže, moje objave i snovi su dostigli broj 1000 do sada, međutim to nije ravno ni jednoj objavi jedne noći obećanog Mesija alejselama. Od noći do jutra koji prima objavu, ja sam u svog poslanika, kako se iko može nadmetati onda s tim? Kad prima objavu koja tako glasi, ja sam u svog poslanika. Prema tome treba da poštujemo svoje starije, međutim kad ih stavimo naspram poslanika, onda je zapravo to stvar ponižavanja takvih ljudi. Svaki ima svoj temperament i narav. Ja se sjećam da je Hazreti Mesih alejselam u toku svog života općenito o ovoj tački se mnogo razgovaralo, koja je najmilija Allahu poslije obećanog Mesija alejselama. Neki ljudi su govorili kalifatu Mesih prvi je najdrži Allahu poslije obećanog Mesija, zatim neko je mislio da je to Čoti sahib, Moli Abdul Kerim sahib. Tako mi u svom razmišljanju smo smatrali da je kalifatu Mesih prvi najmiliji Allahu poslije obećanog Mesija. Bila je jedna prilika, ja se ne sjećam, on kaže, ja tačno ne sjećam se vremena, možda sjećam se prilike, ali u ovo vrijeme se ne sjećam. Uglavnom sjećam se dobro, došla sam u kuću Hazreti Mesih Maud, ovo govor Hazreti Mesih Maud, sinu obećanog Mesija alejselam. I kaže, majka je naša bila tamo i ona mi je rekla da Allahove naklonosti koje su na nama, jedna od njih je osoba, ličnost Hazreti kalifatu Mesih prvi, on je kalifatu Mesih zvao kalifatu Evel, ponekad Molvi Nuruddin, i s ovim izrazima on se obraćao njemu. U to vrijeme je on nešto pisao i rekao je o Hazreti kalifatu Mesih prvom, Hazreti kalifatu Mesih Evel, i rekao je o njemu, on je jedna od Allahovih naklonosti prema nama. I bilo bi visina nezahvalnosti od nas ako mi to ne prihvatimo. Allah dželešanu nam je dao takvog učenjaka koji cijeli dan drži ders, objašnjava Kur'an i onda vodi svoj dispanzir
gdje radi kao ljekar, gdje je 1000 duša spašeno. Također je napisao knjige govore sa prvo, on je naveo što se dogodilo s obećanom Mesiji, onda kaže obećana Mesija, ali Salam je napisao da o kalifatu Mesiji prvom on sa mnom ide kao što puls slijedi u kucanje srca. Ako ikakav navod bude on od njega predstavljen protiv obećanog Mesija, ali Salama, ako bi se to dogodilo naspram, da njegov pisanje bude naspram obećanog Mesija, ali Salam i suprotno, ovo se odnosi na ovu stvar kad je neko predstavio pisanje obećanog Mesija, ali Salama i kalifat Mesih prvi je uporedio svoje pisanje sa tim. Ako su neki navodi od Halifatul Evela uprko sve hvale, ako je to pisanje i suprotno obećanom pitanju bi se Meseli kaže, ako se moje ime izgovori u poređenju i naspram imena obećanog Mesija, nam kakvo je to značenje, osim da ljudi žele od nas da mi postanemo predmeti uvrede. Tako je ono bi rekao, nije žele se njegovo ime upoređuje s obećanom Mesija. Kad se kalifatul Mesih prvi je bio prihvaćen i uprko činjenici da je on uživao vrlo visok položaj u očima obećanog Mesije samog, ali Islama, i ove stvari koje su spomenute. Međutim, kad su njegovi navodi prihvaćeni kao protiv njega, to je kao kada su ga ljudi uvrijedili. Onda je kao čast je hilafe u tome da on slijedi onoga za kome su dali zavjet svoje odanosti. I čast halife je prihvaćena kroz to. Ako se počini neka greška, ako halife zbog nedostatka znanja počine neku grešku, onda onaj koji zna njegova odgovornost da to kaže. Hazreti Mesih ima napisao ovako i ovako. Možda ne znaš o tome, možda vi ne znate o tome. Hazreti Muslim Maud je onda rekao, Allah nam je dao veliku sposobnost da razumijemo i da idemo u dubinu ovih stvari. Ova je stvar prosvjetljavaju stvari koje su nama date do velike mjere i u pogledu razumijevanja pisanja obećanog Mesija alaih salama. Ova sposobnost da razumijemo, nama je data ta sposobnost i mi imamo sposobnost da razumijemo pisanja ljudi koje je Allah dželešanohu odredio bolje nego drugi ljudi. I onda mi znamo koje značenje treba uzeti i razumjeti. I poslije ovog vrednovanja onda ćemo biti u stanju da to riješimo ako ima ikakvo takvo neko nerazumijevanje ili oprečnost. To ne znači da se mi suprotstavljamo njemu. Iako naša stvar možda bude predstavljena sa našim imenom, i ako predstavimo navod obećanog Mesija alaih salama, druga osoba može reći da on predstavi navod od mene, to samo znači da on nastoji da mene stavi, da mene ponizi. Bilo da je to kalifatul Mesih prvi ili ja, Muslim Maud kaže. Kad se ova stvar ovako predstavi, da je Hazreti Mesih Maud spomenuo ovako i ovako, onda poslije toga reći da određeni halifa je rekao ovako, što je drugačije, nešto potpuno je greška. Ako neko zbog nedostatka znanja, ili može biti neki razlog ili argument ili zbog znanja, onda vi onda predstavljate halifu kao naspram obećanog Mesije alaih salam. Međutim, ispravno je da ako objašnjenje bilo čega dadne halifa, što je napisao obećanog Mesija alaih salam, onda možete reći da onda je halifa ovako objasnio. U tom slučaju halifa neće stajati naspram obećanog Mesija alaih salama, nasuprot. Zapravo će stajati u položaju, bit će u položaju da objašnjava značenje obećanog Mesija alaih salama. Ovo treba da zapamtite, da nije neophodno da halifa zna sve. Zar Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer znali sve što je časni poslanik rekao? Jako je mnogo pisanja obećanog Mesija alaih salama koje mi ne znamo. I neki drugi ljudi ponekad dođu i reknu nam o tome, kažu nam o tome. I mi mislimo da ovi ljudi koji znaju ove stvari, koji oni prenose, onda će to biti velika naklonost.
On je rekao da nije neophodno da svaki halifa sve zna. Kako mogu? Znači, Halifatul Mesih prvi u to vrijeme je bio ashab i oni su vidjeli obećanog Mesiju, ali salam, bili su uz njega. I sad Halifatul Mesih prvi je pročitao nekoliko knjiga, to je da kažemo knjige koje je objavio obećanog Mesija, ali salam. On je samo nekoliko od tih knjiga pročitao. Hazreti Muslima odkaže, ove se stvari dogodile predamnom, kad je neko rekao obećanom Mesiju, ali salam, zašto ti šalješ Maulvi sahibu knjige radi da provjeri čitanja? On nije stručnjak u tome. Neki ljudi su stručnjaci za nešto, neki nisu. A Hazreti Muslima on je rekao, ja sam vidio napisano u svojoj hudbi, još uvijek su tamo neke greške i ja ispravim neke greške, ipak neke greške ostanu, da rečenice nisu tačno onako kako sam ja mislio, i zbog tih grešaka što postoje i što su moguće, ja želim da kažem da je Hazret Halifatul Mesih prvi poslije njega, poslije časnog poslanika. I ove rečenice su ispravljene tako da je osnovan koji je napravio nebuvet poslije časnog poslanika. Ovo je bio suprotno onome što je bilo štampano. Bilo sam iznenađen da ovo pročitamo El Fazl magazin ovako, i zapravo on je želio da napiše da poslije časnog poslanika zapravo nijedan poslanik sa zakonom ne može doći, nego može doći poslanik bez ikakvog zakona koji jednostavno nastavlja poslanstvo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da rečenica koja je bila napisana i dojam koji je ostavljala bilo je kao da je rečeno da su vrata kao takvog poslanca kako je Muhammed alejhi selam bilo nisu zatvorena. I onda on objasnio ovu spornu tačku. Tako on kaže, neki ljudi su stručnjaci u čitanju, neki nisu. Neko je istakao Hazreti Mesih Maud alejhi selam da Maulvi sahib nije stručnjak u tome, je zašto mu daješ to da za provjeru čitanja, provjeru teksta. Obećam se je rekao, Maulvi sahib Hakim Nuruddin i vrlo malo ima vremena i on mora vidjeti mnogo pacijenata. Ja bi volio da on može čitati i provjeriti moje pisanje tako da može znati način našeg vjerovanja i gleda i mišljenja. Uprkos činjenici da Hazret Mesih imao potpuno povjerenje i vjerovanje Hazret Halifatul Mesih prvo, međutim nešto se može ipak pogrešiti. Ja sam onda poslao ove papire za provjeru Halifatul Mesih prvom, ali on nije imao puno vremena, ali barem bi bio da bude upoznat o našim pogledima i mišljenjima. Muslima kaže, uprkos čitanja nije neophodno da sve opet bude da ljudi zapamte. Na primjer, u pogledu Hazreti Jahije, taj navod ja nisam mogao sam, ali sam tražio Ismail sahiba da mi da navod. On je rekao, jako je mnogo ajeta sura u časnom Koranu koje ja učim, ali ne mogu sve to pročitati odjednom, ali oni ajete koje ja koristim, ja to i pamtim, barem da mogu pripremiti ove navode iz tih sura i on je stavio to pred mene uz pomoć nekih pomagača. Tako da je vrlo jasno da halife, ako nešto objasne na neki način koji je suprotan jasnom objašnjenju obećanog Mesija alejhi selama, onda ljudi treba da ga obavijeste o tome. Iako halifa vremena misli da je ovo objašnjenje koje je dato, možda je to bilo objašnjenje u drugom pisamu Mesija alejhi selama, onda bi to bilo u redu ispravno. Ako to nije slučaj takav, onda će halifa popraviti ovu stvar. Međutim, reći da je on rekao ovako i ovako, a zatim je Simon rekao ovako i ovako, zašto je tu oprečnost? Zapravo nema tu oprečnosti. Zapravo nije oprečnost, možda nedostatak znanja, možda bude to razlog.
I u pogledu pomračenja sunca i mjeseca, u pogledu tog događaja, on spominje, a zatim Muslima on spominje i kaže: ovo je vrlo važan događaj u našoj zajednici i ovi hodže koji su suprotstavljaci iz Gudžarata, oni su govorili ljudima: nemojte biti prevareni tvrdnjom običnom sallallahu alejhi ve sellem. Ovo nam jasno govori, ovdje je pokazivanje da u toku njegovog vremena će se pomračiti sunce i mjeseca Ramazana, da će biti takvo pomračenje. I sve dok se to ne godi, ukoliko se ne dogodi da u mjesecu Ramazanu ne bude ova pomračenja, nikada nemojte prihvatati njegovu tvrdnju kao istinitu. Slučajno se dogodilo tako da upravo ovaj hodža bio još uvijek živ kad se dogodilo pomračenje sunca i mjeseca i ovo predskazanje bilo ispunjeno. I sunca i mjeseca pomračenje se dogodilo i u komšiluku je bio jedan Ahmedi i on je prenio da kad je bilo pomračenje sunca, onda taj hodža kao divlji je hodao po krovu svoje kuće i govorio je: sada će ljudi biti zavedeni, sad će ljudi biti zavedeni. Oni će prihvatiti obećanog Mesiju. On nije uvidio da kad se predskazanje ispuni, onda će ljudi dobiti uputu prihvatanjem obećanog Mesije. On kaže, čak kršćani su s jedne strane vjerovali da sva ova pokazivanja i znakovi su bili ispunjeni, koji su bili spominjeni u prethodnim knjigama, međutim, s druge strane, kad su čuli tvrdnju obećanog časnog poslanika, oni su govorili: slučajno se to dogodilo tako da je neko se dogodio da tvrdi, kao što muslimani kažu isto sada, pokazivanja su ispunjena, međutim slučajno je lažov napravio tvrdnju u to vrijeme. Iznenađujuće je da ljudi tako mogu govoriti, da ovaj događaj bude dat lažova neistinitoj osobi. Allah dželešanuhu ne pokazuje nikakve znakove, a da Allah ne pokazuje nikakve znakove u prilog istinskog onog koji tvrdi da je poslan. Kako je to moguće? U pogledu oprosta i ljubaznog tretmana Hazreti Mesih Mauda, on na jednom mjestu kaže, Muslima on na jednom mjestu kaže: način na koji su mu se nepravdi suprotstavljali, način koji je poznat ljudima, i protivnici su zaustavljali ljude koji su pravili neke posude za pijenje vode i služili vodu. Ljudi su i drugi protivnici zaustavljali i neki su bili uhvaćeni. Sudija je rekao, jedan sudija je rekao: ja ću početi istragu, da ne smije biti nikakvog oprosta od Mirze Sahiba. Ako je započnem neki slučaj, a onda Mirza Sahib oprosti ovim ljudima, neko je rekao: sad ovi koji su ovo počinili treba da budu počinjeni, ovi ljudi koji su mislili treba bude data kazna, ovi ljudi kad misle da će sada biti kažena. Zatim Mesih Maud alejhi selam, kad su mu ovi ljudi došli, a zatim Mesih Maud alejhi selam je rekao: moja preporuka je da ovim ljudima bude oprošteno. Oni su rekli: mi smo već dali obećanje da nikakva preporuka ne bude o tvom oproštaju njima. Tako su ovi rekli: obećan Mesih da im ne oprašta. Na isti način se dogodilo zapravo da im je obećan Mesih zapravo oprostio, kako je sudija i rekao da može da se dogodi i da to ne želi. Zapravo treba da primijenimo ove primjere na svoje vlastito ponašanje i treba da budemo naklonjeni oprostu, a ne da kažnjavamo ljude tako. Onda spominjanjem drugog događaja on kaže u pogledu sebe i kaže: ja sam među ovim ljudima koji uvijek se suprotstavljaju neprijatelju sa hladnim umom. Ja sam slušao vlastitim ušima uvrede i ja sam to slušao od ljudi koji su sjedili ispred mene, međutim uprkos to da sa dostojanstvom i sa kontrolom ja sam postupao lijepo prema ovim ljudima. I rekao: mene su pogodili kamenjem u to vrijeme kad su oni bacali kamenje na običanog Mesiju alejhi selama. Ja sam bio mlado dijete. Allah dželešanuhu mi je dao da imam udjela u ovome da me pogode kamenjem. Ljudi su jako mnogo kamenja bacali na taj voz u kojem je običan Mesija alejhi selam sjedio.
Možda je meni bilo 14 ili 15 godina, jedan prozor je bio otvoren, ja sam pokušao da ga zatvorim, međutim ljudi su bacali tako snažno kamenje da ja nisam mogao da kontrolišem prozor i bio sam pogođen u ruku kamenom. Kad su kamenje bacali na obraćom Selama, ja također su mene pogodile neko kamenje. Poslije toga sam otišao u Sijalkotu preko činjenice da su Ahmedi mene okružili oko mene da me zaštite. Ja sam ipak bio pogođen sa nekoliko, oko 4 kamena su me pogodila. Onda on kaže da Hazreti Mesih Maud alejhi selam u pogledu protivnika, on im je predložio da se održi takav sastanak, skup, da svako objasni ljepote svoje religije. On nije rekao ja sam određen od Allaha i zbog toga drugi ljudi treba da prestanu da propovijedaju svoj religion. To nije rekao tako, jer on je vrlo dobro znao da drugi ljudi također imaju isto pravo da propovijedaju kao što on ima. Zato je on rekao, vi predstavite šta god je vaše mišljenje, a ja ću predstaviti svoj slučaj. Ukoliko se ne poprimi ovaj pristup, nikakav mir ne može biti utemeljen, niti istina raširena. A ko je tu, ko sebe ne smatra da je u pravu? Kad postoji razlika u mišljenjima i pogledima, apsolutno je neophodno da treba biti data prilika da se to objasni. Ako se da ovu stvar razumiju Arapi i vlada Pakistana i da svijet razumije, onda bi vrata širenja poruke bila široko otvorena i svako bi znao ko je u pravu, ako nije. Onda u pogledu propovijedanja kraljice on kaže, u staro vrijeme nije bilo moguće da bilo ko može misliti o prepovijedanju kralju ili kraljici i to bi se smatrao velikom uvredom. Međutim, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je obratio se počasnoj kraljici i napisao joj pismo, ako prihvatiš islam, to će biti dobro za tebe. U odgovoru na to, umjesto da pokaže bilo kakvo nezadovoljstvo ili ljutnju, ovo pismo priznato da je primila i kraljica rekla, mi smo primili vaše pismo i drago nam da smo to primili. Tako da ovi ljudi koji tvrde da obećani Mesija, agent Britanaca, oni nemaju snage da propovijedaju kraljici da i prenose poruku. Jedan put je ambasador Turske došao kad ja, Hazreti Muslim Maud kaže prije nekoliko godina, kad je Hazreti Mesih Maud alejhi selam osnivač zajednice bio još živ, turski ambasador je došao u Kadijan i s ciljem da u podršku turske vlade došao je dobio para i kad je čuo našoj zajednici, on je došao u Kadijan također i razgovarao s obećanim selam. On je mislio da će dobiti još dosta pomoći odatle. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je pokazao svo poštovanje koje treba da bude dato gostu i onda Hazreti Mesih Maud alejhi selam ga je savjetovao nešto u pogledu iskrenosti i istinoljubivosti i povjerenja i da nikakva nepravda ne smije biti pokazana prema ljudima. To je savjet i vođama danas. I onda on kaže, on mu je rekao da Rimska imperija je u opasnosti zato zbog činjenja djela njihovih ljudi. Ovi ljudi koji su određeni od vlade za razne dužnosti, oni ne ispunjavaju svoje dužnosti iskreno. I oni nisu dobronamjernici države, onda u tom slučaju zapravo zbog svojih dijela, zbog svoje neiskrenosti, oni će pokvariti vladu i naštetiti vladu. I sultan je bio kralj Turski, on je bio vođa Turski, ili oni su u to vrijeme to zvali halifat. I rekao je da to nije u dobrom stanju, obično se je rekao je kroz viziju, ja znam da stanje ovih ljudi nije dobro u tvojoj vladi, u tvojoj državi. I kaže, i ovo neće biti dobro. I kraj neće biti dobar. I jedinstvo turske vlade ima postoji prijetnja, oni će biti skinuti. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, kad je on dao ovakav savjet, onda ambasador od Turski nije mu se to dopalo, on je mislio ja sam ambasador, a ovi ljudi će ljubiti moju ruku. Ja neću ništa od njih tražiti. Hazreti Mesih Maud alejhi selam
kad im je rekao ove stvari koje su za njih bile gorke. I kaže, ti primaš, on mu je rekao, primaš platu od svog vladara, ali zapravo ga izdaje, treba da ujedinite islamsku vladu. Ovaj ambasador je otišao vrlo ljut i govorio je da su oni povrijedili, da su Ahmed i musliman povrijedili muslimansku vladu i rekao da ima neka velika prijetnja za tursku vladu i tako dalje. Općenito kažu da muslimani vole svoju religiju, međutim, hodže im ne dozvoljavaju da misle kako treba i ovo je općenito opažanje, da običajni ljudi u svom srcu oni imaju strah od Allaha i oni vole istinu. Međutim, teškoća i problem je da hodže im ne dozvoljavaju da se zamisle i da otvoreno misle i uvijek ih provociraju, izazivaju. I hodže također su provocirale da tursku vladu, da oni su zaštitnici časnih mjesta Mekke i Medine, a da je to obično Mesija povrijedio. Kada je to saznao, onda je Hazreti Mesija alejhi selam napisao i rekao, i ti kažeš da je turska vlada da zaštićuje, da je zaštitnik Mekke i Medine, međutim ja mislim kakav je položaj turske vlade, kako oni mogućnosti imaju da zaštite Meku i Medinu. Činjenica je da Meka i Medina zapravo zaštićuju tursku vladu. I onda je rekao, kad je posle ovoga, da osoba u čijem srcu postoji ovakva poštovanje ovakvog osjećaja prema Meki i Medini, je ona moguće reći prema njima da postoji neko da će uništiti Hane Kaba, da ovi ljudi budu sretni. Mi ne smijemo reći da u stvarnom smislu nijedna država ili vlada zaštićuju Meku i Medinu. Mi znamo da Allah dželešanu zaštiti Meku i Medinu i niko ne može pogledati na to drugačijim okom. Može biti nekada da ako neprijatelj postoji tamo, da neprijatelj može da napadne to. U to vrijeme Allah dželešanu i onda ljudska ruka treba da bude služena da zaštiti Meku i Medinu. Međutim, ako takva prilika dođe, onda će svijet saznati da odgovornost u pogledu zaštite Mekke i Medine, da je Allah onda stavio na ljude u pogledu toga, džemat Ahmedija će dati žrtve više nego bilo koji drugi ljudi. Mi ova dva mjesta smatramo najsvetijim, najčasnijim mjestima. Mi vjerujemo da su oni mjesto gdje se spustila Allahova veličanstvenost i pokazala se. I Ahmed i muslimani će žrtvovati sve i ovo je naše vjerovanje. I svako s lošim okom vidjet će odjedanput Meku koji tako ne gleda Meku, Allah će ga učiniti slijepim. Allah će učiniti da tako bude, bilo koja ruka koja bude služena napravi štetu ovim mjestima. Naša ruka će sigurno biti naprijed da zaštitimo ova mjesta. Allahovom milošću Ahmed i muslimani imaju svo poštovanje i ljubav i ovo osjećanje u srcima svih Ahmed i muslimana i ovo će se ako Bog da nastaviti tako, da Allah dželešanu uveća našu vjeru i naše uvjerenje i da nas učini da uvijek budemo među onim koji se žrtvuju za ovu svrhu. Poslije džumi namaza Huzur kaže, ja ću klanjati namaza za dvije osobe u odsustvu tijela. Jedna je za Hamid Butu sahiba koji je umro 24. februara ujutro u Njemačkoj i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je imao rak dugo vremena već, međutim uprkos ove bolesti on je neprestalno obavljao služio religiji. Imao je samo 58 godina. Rođen je u Al Jazeera 1900. Dao je bajata na ruci četvrtog halife 89. godine. Emir Sabi iz Francuske piše da je on govorio, ja sam vidio toliko mnogo istinskih snova da nema prostora za mene da ne prihvatim Ahmedijet. On je također bio predsjednik lokalnog džemata. 1999. bio je amir Kassel oblasti
Do 2003. je onda bio oblasni emir određenim tamo oblastima u Njemačkoj. Emir sa Francuske piše na Dželse Salani Francuske, on je učestvovao i kaže to je bio moj prvi susret s njim. I u toku razgovora on je rekao Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu, Muslih Maud, da spomenuo dvoje ljudi i on je rekao ja bih volio da budem jedan od njih i zaista je nastojao da ispuni svoje dužnosti upravo kako su te dvije osobe koje spomenuo muslima, kako su on je bio tako revan u pričinju poruke. Kaže, kad sam posvetio život služenju religiji, on je bio služen, međutim on je onda htio da posveti potpuno životome i do zadnjeg daha on je obavljao ovu dužnost na vrlo, vrlo lijep način. Emir sa Francuske piše, ja sam vidio Semir sahiba zadnjih 16 godina, vidio sam ga da kao lud čovjek prenosi poruku i da obavlja dužnost, bez obzira na da je ušao ulicom u Irskoj, gdje god je trebao ići čak pješke, ako je duga razdaljina bila i nije bilo prevoza, on bi dijelio liflete idući cestom i odgovarao na pitanje. On je imao veliku predanost i ljubav prema halifatu, instituciji halifata, i svako pismo koje je primio, kad god sam mu dao odgovor na neko njegovo pismo, uzor kaže on je to čuvao. Mnogo puta je išao u posjetu Al Jazeera i tamo je osnovao džemat. Sadr sahib iz Džezaira spominje da uprkos vrućini on je išao na takva mjesta gdje inače bilo jako teško i većinom je putovao pješke uprkos problema što je imao šećer, on je obavljao ovaj posao. Emir sa Francuske je, kaže, putovao u Maroko i također je bio tamo i tamo je proveo 1 mjesec Ramazan jedne godine. Išao od vrata do vrata Ahmedi muslimanima i govorio im upravi džemata. Vrlo predano, bez prestanka, on je obavljao svoju dužnost i prenosio poruku. Isto tako pazio na odgoj i obuku ovih ljudi i organizirao ih. U Tunisu u toku putovanja jedan put je bio uhvaćen, policija ga je uhvatila i zatvorili ga, međutim zato što imao evropski pasoš oni su ga oslobodili, pustili su ga. Emir sa Francuske kaže, ako ja kažem da je on propovijedao kao džin, to bi bilo pogrešno. On je nastavio, neprestano savjetovao sve ljude do kraja, više nego džin. I u toku zadnje bolesti, misionar koji je u Kaslu rekao mu je i poruku koju je meni poslao je, ako ima ikakve moje slabosti ili greške, molim te oprosti mi, tako je pisao halif. On je služio džemat vrlo predano, ne samo da je ispunio svoj zavjet bajata, nego je zapravo obećanje da će služiti religiji koju je dao do najviše tačke. On je nastojao da to ostvari najvišu tačku u tom služenju. I služenje religiji je bio duša i srce ove osobe i pokornost halifatu je bila ista takva da čak ne možemo ne zamisliti da jedan novo pridošli može biti toliko predan i toliko poslušan. I da on bio ispunjen duhom poslušnost. Sefiru Rahman sahib mu rabi sav u Kaslu kaže zadnjeg petka on je uzeo odobrenje od uprave da izađe iz džamije i da dođe u džamiju i rekao ovo je moj zadnji petak koji klanjam, zadnja džuma. Zadnjih nekoliko dana njegov zahtjev je samo bio
govorio je Murabi sahibu, kopija Zikri Ilahi, knjige muslima, onda rekao je želim i 2 kopije te knjige. Samir sahib je tražio od svoje žene da ove kopije dadne doktorima. I doktori su jako bili impresionirani njegovim ponašanjem i spomenuli su, rekli su, mi nismo vidjeli takvog pacijenta i osobu koja toliko ovisi na Allah. Mi nismo vidjeli takvu osobu prije. Rabi sam kaže, jedan put je bio sastanak i trebalo je tamo donijeti odluku o gostoprimstvu, da će i neki ljudi su trebali doći. I za koliko ljudi treba pripremiti hranu i što treba biti pripremljeno. Bila je duga diskusija. Treba li ta količina, treba li ona količina ili jedna količina druga. Na to je Samiri sahib bio tamo prisutan. On je izrazio nezadovoljstvo nad ovim i rekao, mi nismo mala djeca da budemo poučavane ovim pravilima kao djeca. Ovaj džemat nije za nas nešto novo. Mi znamo upravu džemata, ima upravni sistem u džematu. I kad predstavnik halife vremena je prisutan s nama, to jest imam Murabi sahib, šta god on kaže, mi treba to da prihvatimo. Zbog toga količina treba biti ili tolika ili nolika, ostavite u stranu te stvari. Šta god on kaže, šta god misionar kaže, postupajte prema tome i budite poslušni. Ovo je duh. Kad ovo duh bude stvoreno, onda Allahovom milošću će biti jedinstvenost potpuna u džematu i također napredak u džematu i u džematima odvojenim. On je uvijek govorio, naš posao je da gdje god je moguće mi trebamo prenositi poruku obećanog Mesija alejhi selama, da dadnemo uputu, a uputu dati potpuno je na Allah. On je govorio, tablih je moj kiseonik. Allahovom milošću, džemat Kasl, jako je mnogo ne Pakistani Ahmedi primili Ahmedijat kroz njega zbog njegovih napora. On je iza sebe ostavio ženu, Marijam Behuta, 3 sina, Nuruddin, on je oženjen, Abdul Hakim i Monir Ahmed. Da Allah dželešanu uzdigne položaj umrle duše i da također osposobi njegovu djecu da slijedi njegovim stopama. On je imao tašnu kad god bi išao na putovanje, u sasobu imao tašnu. Čak i ovo vrijeme je imao knjige da ide u Al Jazeera, međutim nije mogao preživjeti. Emir Francuske kaže, poslije njegove smrti kad su mu predali tašu njegovoj ženi, bile su 2 košulje i jedne pantalone i 4 knjiga obično bi sjela sam na arapskom, kopija časnog Kur'ana i sva pisma koje je Huzur pisao njemu, on je čuvao sa sobom. I 1000 bajat formi na arapskom jeziku također bilo u torbi. To je njegovo s čim išao na putovanje. Džemat al-Zairu kaže, on je bio osoba dobrog ponašanja koji je predstavljao na najpredstavljao halifu vremena. Prvi sastanak kod sam imao s njima, čovjek kaže 2007. i poslije toga u skladu sa uputama halife vremena on je osnovao džemat, on je posjećivao nas, nikada ničemu nije prigovarao, uvijek je radi propovijedanja poruke bio miran i rekao da tamo treba biti džame i da tamo klanjaju namaz u Al Jazairu. U Al Jazairu Raš Amir sahib kaže da je on bio vrlo impresivna ličnost. I kaže, poslije predstavljanja ja sam zaljubio njega kad sam ga sreo prvi put. Ja sam ga pitao, je li moguće da mi imamo džamiju u ovoj oblasti? On se nasmijao i rekao, Allah dželešanu je dao obećanje istinskim robovima časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da onog dana kad džamija bude tu, kad džamija ovdje bude izgrađena, ja ne budem prisutan, molim vas, pamtite mu svojim dovama. Jedan put je ovaj gospodin rekao da u vrijeme obilaska Afrike
neko je ga držao za ruku i rekao, on je rekao, hoću li da vam pokažem riznicu, i onda me pokazao pismo koje je sačuvao u plastičnoj kesi, u plastičnom onom okviru, gdje je bila prihvaćen njegov bajat od te osobe. To su Ahmed i Huzur, kaže, koji mi imamo, i Abdul Kajum piše da je on bio u ogromnoj ljubavi prema halifu i uvijek je bio predana osoba u širenju poruke. Knjige običajno selama, sve knjige koje su prevedene na arapski, on je pročitao sve ove knjige 3 puta i napamet je naučio neke dijelove. Kad je bio Amir Kasla i ljudi, 18 raznih nacionalnosti su prihvatili Ahmedija, on je njih obučavao i učinili da budu aktivan dio džemata, i učio ih namazu, i 70 ljudi su dolazili na ove časove i volili druge ljude. Zaista je on bio melek za Kasl džemat i za izgradnju džamije. On ima govorio dobro francuski, njemački i arapski. Engleski, ja mislim. I kaže, kad je on dao bajat kroz mene, kad je ovaj bajat poslan 4. kalifi, onda je odgovorio da Hazreti Mesih Maud alejhiselam, on je utjelovljenje ove objave Mesih alejhiselama, tako je kalifat Mesih IV rekao, i on je zaista to dokazao. Druga dženaza je Čodri sahiba, koji je sin Čadri Bešir sahiba iz Šehupre. 77-78 on je dao zavid bajata, i njegov brat, njegova porodica i 2 brata također su kasnije dali bajat. I u Račna gradu, u toku njegovog boravka, bio je sekretar u raznim 2 službe, bio je dobro poznat u oblasti i vrlo ima ugledan položaj. 2011. u Račna gradu neko je pokušao da ga ubije i 3 metka su ga pogodila. I jedan je vrlo oštetio jako njegov stomak poslije ovog događaja. On je bio liječen. Liječili su ga 1 sedmicu i onda, alhamdulillah, oporavio se poslije toga. I ovaj napadač koji ga je napao, ili napadač, jedan od njegovih rođaka, bio je njegov pomagač, jer kao rezultat toga oni su kao mafija. Oni su također ubili njegovog sestrića. Dakle, u ovim uvjetima on je odlučio da se odvoji odavde, da odavde u Rabu. I prije nekoliko vremena dobio dijagnoz da ima rak i liječio se, međutim Allahova odredba je bila da umire inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegova žena kaže da je on bio vrlo ljubazan, vrlo nježna osoba, redovan u namazima i služio roditeljima, bio je vrlo strpljiv, vrlo ljubazan i vrlo predan svakome. On je podnosio gubitak, ali nikada nikome nije zadavao nikakav gubitak. Nikad nije neko ostavio osobu koja ima potrebu, bilo da je Ahmed ili ne Ahmed, a da im ne pomogne. Klanjao je tahadžud i namaz uvijek u džamiji, namaz uvijek u džamiji. I pazio je na siročad i pomagao im. I u pogledu protivnika on je govorio da ih Allah uputi. Kad je bio napadnut, kad su ljudi pitali ga o zdravlju, on je rekao da Allah dželešan. Ljudi su govorili da Allah uhvati ljudi, on bi uvijek govorio da ih Allah dželešan uputi. On je bio musi i sahranjene u 6 godine je imao sahranjene u groblje
ovi koji su da oporuci, ima 2 sina, 1 kćerku, da Allah dželešanu dadne utjehu svima njima i osposobi ih da idu u njegovim stopama. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.